Allah Akbar ta'ala. Ya nani orang dia ahli Sulaiman sawal berbuat ahli Sulaiman kansaka. Allah Akbar Allah sabah. Ima anda orang kotiru kita hampah ngayawa datang mevotu dah. Dah ahli Sulaiman tahu junoho, pun jadi junoho, bahasa ni junoho. Lebih asyik tu kurang lapus dah. Siapa tu betul turun jangan lar macam sejil. Zero tempat mufti lamba yektaba be bangar bah yektaba fa ya ran ndik tu ndam patar tu me Afrika yuri nga silamba fa yuri nga ren ton sa wa ta ya ba man nam bu samba siapa tu bakade so tonka siapa tu be yuri la tardafi ya wannan han prepare jono ko adagi Sulaiman kar saka ini ngabe falik alniya wannan songar pole bismillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Mabis no ngantasi alagi Suleiman sawato to bonti alagi Suleiman kal sak min nambole marsa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sak ni ngombo titampiwa. Shekara makon babu to zinda be shehele Islam Sheikh Abdallah Widraw Sheikh Dukure kutbul zamana Halifatu kutbul zaman zama wajil fa zinda be ne ila yam net ya Sheikh Dukure am pour de kuma to na yawalan dik ba Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rinketa nanti solo be ne donc ton tilam mo ka nyodo be ne nam pini no ngata sa fangili ti kila man dosi ti han yita lagi Suleiman kal saka burkina no piyo na sa fangili mi ne da malagar weng adam bi fangili wa ambe fambe mo to malagar ti be ti fo malagar ko so fo sa ban ton wa fangila ya ran kan arara wona ba had ba nere wona yaf ba wona yolos ba wona bubu sumbasi wona tolom ni malek some wona kitab zindig zinga yi jannatul firdaus donc inan telen shiba video nan telen ti ta obsolo la fajili wona riya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان Ikame ina kabsa pon sodmo sodogo pam sodom kabs bilonga to dam fa bilonga to soda sukrama ne poro dam fa bilon ka kabs kalsak binchelas Promote Nakabas Pingazar Program Militonka Nakabas Budufa Siwangu Buda Fabio Maya Kanada Togro ko yaram muringa fariya dogor poli ya communauté musulman na nedna ngoma fa yuringa bam dogor poli ya comité de crise ni yam nandi ka ko o fa yuringa bam dogor poli ya UNEPEL abamba nandi ko Bam Saloré, il y a un complexe scolaire où il l'habita. Fana Katara, Tinien Nandikwe, au Yuringa. Bam Saloré, il y a un ministère de l'Ingesingeta Tondo, Koronga, du centre d'Inka. Il y a Bam Nandikwe, Tidiono, Solor Badawa, au Yolongare. When Matinga, Togande. Fana kito pure sa wabnifi la wana nuru gaga ren na ko sa buda ne tabari ko ya buda yuli ga fami wali yuli ga buda wala est né en 1944 à Kalsaka. Opérateur économique, fondateur des établissements Wen Lamita, qui comporte le préscolaire, le primaire, le secondaire et les établissements de formation technique et professionnelle. En 1994, il créa le CFCPK, le Centre de formation commerciale privé du Kadiogo, qui fut le premier établissement privé technique dans la zone ici. C'est en 2006 qu'il adhère alors à l'UNEPEL. L'UNEPEL est l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque. Donc nous sommes la coordination de la région du centre. Dans sa quête de lutter contre l'analphabétisme, il créa les établissements suivants. Le préscolaire El Moura 1, 2, 3 et 4. Le primaire El Moura 1, 2, 3 et 4. Les établissements d'enseignement général ESGK 1 à Tampuri, ESGK 2 à Marcoussi, LPK 3 à Rinketa, LPK 4 à Pazani et LPWY à Yarma.
et pour terminer, le LPWB à Samba. Dans l'enseignement technique et industriel, il créa le CLCPK à Tampouy, le LPP MW à Tampouy, le LPP MK à Rinkiata et à Bargo. Dans l'enseignement professionnel, il a créé un centre de formation des enseignants du préscolaire et du primaire et une école privée de formation de santé, dénommée également Wendamita. En termes de distinction honorifique, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour notre nation, alors l'État lui a décerné le titre de chevalier de l'ordre de mérite burkinabé, officier de l'ordre de mérite burkinabé et chevalier de l'ordre des palmes académiques. El Hadj Samadou Souleymane, votre parcours en dit tout. Vous avez vécu utile car vous avez contribué à la formation de plusieurs cadres de ce pays, sans oublier le grand nombre d'employés que vous avez embauchés. Vous avez également, ici, cela n'est un secret pour personne, beaucoup ne le savaient pas, il a contribué à aider d'autres personnes à ouvrir des établissements qui sont aujourd'hui des fondateurs de renom de ce pays-là. Aujourd'hui, la famille des promoteurs d'établissements privés pleure le départ d'un père, d'un conseiller, d'un guide, bref, d'un baobab. Reposez en paix, que la terre libre du Burkina Faso vous soit légère. Merci. Merci beaucoup. Bam, c'est retrouvé dans la complexe scolaire le représentant du complexe scolaire Wandamita. Nous ici nous comparons, mais ancien maire de Choukwa. Tu sais, c'est d'abord depuis avant Tiaka, nous avons mis à tout, nous avons mis le bécan. Donc, nous avons mis encore à Bilfou. Tu as mis tout ça. Ah, 48 ans. Nous avons mis tout ça. Nous avons dit que nous avons souvent nommé entre nous quand on a. Nous avons mis tu n'as encore Bilfou là. Commencer mon hommage, je tiens à saluer la présence des autorités civiles, des militaires, coutumières et religieuses, des élus et des personnalités présentes à cette cérémonie. Monsieur le directeur régional du centre de l'enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique, monsieur le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3, monsieur le président du conseil d'administration du complexe scolaire Wendamita, monsieur le directeur général du complexe scolaire, mesdames et messieurs les directeurs des études pour le personnel du complexe scolaire, mesdames et messieurs les partenaires de l'établissement, chères familles de l'illustre disparu El Hadj Samadou Souleymane, chers amis et compagnons de route du fondateur, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves et anciens élèves, héritiers de sa vision, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que nous prenons la parole aujourd'hui pour saluer la mémoire de El Hadj Samadou Souleymane, fondateur du complexe scolaire Wendamita. El Hadj Samadou Souleymane nous a quittés, mais son œuvre demeure le témoin vivant de sa vision et de son engagement. Nous sommes ici pour honorer non seulement un homme, mais un bâtisseur qui a dédié sa vie à l'éducation. Après un long combat mené avec une dignité exemplaire contre la maladie, le Seigneur a décidé de le rappeler à lui. Si la souffrance a fini par affaiblir son corps, elle n'a jamais pu entamer la force de son âme, ni la profondeur de sa foi. Aujourd'hui, son épreuve a pris fin et nous avons la ferme espérance qu'il repose désormais dans la paix et la lumière éternelle. Né en 1944 à Kalsaka, dans la province du Yatenga, El Hadj Samadou Souleymane s'est éteint le 8 mars 2026 à l'âge de 82 ans. Époux dévoué et père de 17 enfants, il a su transmettre à sa famille les valeurs cardinales
d'intégrité, de travail et de générosité. Opérateur économique visionnaire, c'est le 13 septembre 1984 qui décide de poser la première pierre de son engagement citoyen en créant une école secondaire technique par arrêté ministériel 1261, MERS, LG, DGS, DSPR. Animé par la conviction que l'éducation est le levier du développement, il a pris le pari audacieux de fonder le centre de formation commerciale privé du Cameroun, CFCPK, devenu aujourd'hui complexe scolaire de l'AMITA. Ce qui n'était au départ qu'un projet modeste de 4 salles de classe, CAP, DP, de comptabilité, est devenu par la seule force de sa persévérance une institution de référence. Son ambition ne s'est pas arrêtée là. Sur son impulsion, l'intuition initiale s'est métamorphosée en un véritable pilier du savoir, un complexe d'envergure comprenant aujourd'hui 6 lycées d'enseignement général. Je ne vais pas les détailler parce que, bon, 3 lycées d'enseignement technique, une école de formation des professeurs des écoles, une école privée de santé, 4 écoles primaires et 3 écoles maternelles. Chacune de ces structures porte en elle l'existence d'excellence qui nous a légué. Parler de son œuvre, c'est aussi parler d'une communauté soudée. Ce héritage se mesure au dévouement des 90 personnels administratifs et à l'engagement des 180 enseignants qui font vivre sa vision. Pour lui, ces 3000 élèves n'étaient pas des statistiques, mais une grande famille en marche vers la réussite. Ce développement exceptionnel lui a valu la reconnaissance de la nation. Il fut ainsi élevé au rang des chevaliers, puis l'officier de l'ordre du mérite du Burkina, ainsi que chevalier de l'ordre des palmes académiques. L'écriture nous dit, ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'expérience. Même si le vide laissé par son départ est immense, notre foi nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Il est maintenant libéré de ce sein terrestre. Il restera pour nous un modèle de courage et de rectitude. Merci à vous, ici présents. Votre soutien est une bombe sur nos cœurs meurtris. Merci à ceux qui, par un geste, un message, une prière ou une aide logistique, nous ont soutenus durant ces longs mois de lutte. Nos pensées vont particulièrement à ces épreuves. Vous avez été son roi, partageant avec lui une vie de tendresse. Son amour pour vous était un regard. Regardez le chemin parcouru et la force tranquille qu'il vous a transmise. Vous étiez sa plus grande fierté. À vous, ses enfants, il fut votre guide inébranlable. Il vous a donné des racines pour tenir et des ailes pour voler. Vous apprenez la résilience. Il ne vous a pas abandonné. Il vit désormais à travers vos actes et vos valeurs. Alors, ça va, Suleiman, votre voyage terrestre s'achève. Mais votre lumière continue d'éclairer les couloirs de l'humanité et le cœur de vos proches. Grand bâtisseur, mon ami, repose en paix. Vous avez combattu le bon combat. Vous avez achevé votre course. Vous avez gardé la foi. Ne vous ignorez jamais. Que la paix de Dieu que vous avez tant servi vous soit légère. Merci à tous. Si vous permettez aux gens de dire un mot. Messieurs les autorités administratives ici présentes, messieurs les chefs religieux auxquels nous adressons tout nos respects, je prends la parole en ma qualité de directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la région du Kabylie pour souhaiter présenter toutes nos condoléances à la famille des illustres disparus
au nom de monsieur le ministre, Moumouni Jongrana, professeur Moumouni Jongrana, que nous avons donc informé avant de venir en ces lieux. Les gens sont arrivés depuis un bout de temps, on ne sera pas long. Ça a été anticipé pour on va d'abord saluer l'immense œuvre que El-Hajj Salvador Souleymane a réalisé au cours de son parcours terrestre. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, c'est investir dans l'avenir et c'est investir dans notre avenir. Il l'a fait et nous saluons à cette œuvre tout à fait. Ensuite, je voudrais, au nom des autorités, demander à l'équipe qui a travaillé avec lui et qui va avoir la lourde responsabilité de continuer l'œuvre qui est réalisée, de garder avec elle, cette équipe, les valeurs qu'il a incarnées pendant son parcours. C'est les valeurs d'abnégation au travail, c'est les valeurs de solidarité, d'amour des enfants. Non, ce sont ces valeurs qu'il faut pérenniser. Et enfin, je voudrais donc, au nom de l'ensemble de nos collaborateurs, vraiment renouveler à la famille de El-Hajj Salvador Souleymane toute notre solidarité. Nous restons donc à ses côtés pour que ce qui se poursuit sur cette terre puisse l'être en respect de ce que El-Hajj a toujours souhaité pendant qu'il était avec nous. Je voulais donc honorer sa mémoire en disant paix à son âme. Je vous remercie. Pour ça, on a un Madame Tino, Mikuro, Liliana, Datamente, Bungo Ligame, Tona Kosa Dwani, Dwana, Yimasa Kiwas and Pilo, Retoti, Hata Hawata, Yibi Wakatani, Zakahambi, Bono, Lagna Kogara. Kwesa Lisoko Hawero, na Mikuro, Biloma Todamba, Tia Dozmaha, Ibaraka. Bam logre pleurer, il y a communauté musulmane dans l'Adna Concoé. Maintenant, nous avons fait le cours, c'est Wabantorse, il y a une son Kingu, Wakatame Jetame, na Koso Watabafa, tu cours, tu zeras, tu sake, il va la communauté musulmane dans l'Adna Concoé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا القائل كذلك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه يلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون القائل وهو يخاطب رسوله وحبيبه قائلا له إنك ميت وإنهم ميتون القائل وهو يخاطب الأمة جميعا قائلا لها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فصلوات ربنا وتسليماته على البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والقائل اكثروا ذكر حافظ الزمان وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ورحم الله شاعرا مسلما الذي قال في بيته المشهور ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا وقال الآخر حكم النبي في البرية جاهل ما هذه الدنيا بدار البقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama pore kira wani ya alhali fa a sadar wannan nabi yama ndika da kwaira yadgi de kasanga ya Burkina Faso silama di fa capital soba Cheikh Dr Abubakar Doucouré ndika kwaira ya Cheikh Alhaji Musa Kwanda sila community musulman Prehdawa وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور سيدي محمد مايغا الثاني المصراوي
dikir da koisa bayuri nga dikir sila ba fa yure dia sia tu ku koya tibri kun ko se prenda muso kwal tibri ke atibang tu tondo tiri akar biga tilang dik bang koisa antase won koyore ni betia alegi sulamane sabato de bon alegi sulaman kansaka bamba zugudar se yahwoto ya Allah alegi sulaman sabato larama ni bete ya alifuhu al-ba'idu qabla al-qarib hanzara men rewni alagi managara la tum songa la korga la pa peta ta la zakaramye alagi sulaman yi managada alagi sulaman yi konda alagi sulaman yi lada yes pour complétam yes qui devient tam non nous valons c'est non comme bisi non bang borba non dinta damba non silamu silam non burkina be non adam biya wato sababu la fa tore ti silamba yada yi barpapi ya tu songa yina alagi sulaman sawara wala dinga tatu songa na manera la sekka na amerika solo bandar ba ne tu da ti songa beme andi solo wan jama'a ram daga me ila mo mare ya kaza ali arzeni biga wala fo so wanda di fo so arzeni la priye na kaza ali wa ngete songa beme ali sula bantu ma tu songa lo so yang sande bezan jesse sekhe dukure sun kasa min hambo di ittihad al-islami ya ali sula man kalsaka ukama la yenda sunna ta ba tawassola di ali sula man menga ya communauté musulmane président yang sangese ya nek sa fahimti na ya wannan tuwa abaa be kanin ko bonde kamina be kanin ko bonde wa ya huni ke fa ta ya umma wahida apa to ngana hin da bayi apa padara sa sida ta hawa yin da zuwa wato banana ne Allah ya ta ta hawa yin da zuwa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ila tazama kana ya zama ya terasa kure la sa rahmatullah la ta sama ada di musa kwanda ya tufu na ban kwaba wato beka ayin zare ayin pe ya ropeta ya yaka ngomba musiba ngomba musaka tebeka mengawa kau tambah yang terus di lepas mana dari sifat lafi, mana guru ada di dalam, mana kawan nam arsana, mana kawan nam yarda, mana kawan nam petang ada di ayat ini soba. Jadi dapat ada di dalam beri, dia ada tahawa, dia ada kuambawa, dia ada mengawa. Sudah mau tu tahu ya tu, kalau ini tanah pangan. Lakini saa wana fo pa bani kwa ba wana mpe ne pa ne nduye kai fo kama do yi ba wan pe ne ka ni nduye la ne 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 pa pe wana minga baraka pa ba na tawende kwa ba na tawende wa ne ngani handa tawende wa ba so ne fa ha ya do ya se do ko ya hamsu ne la ko so ba to yi wan ne fa ko ba ne la ali su la ba sa ba ne re wana ya fa wana ne wa ta Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Suk adalah wilayah Dorofulie na mula kunti raca mana hari tua apapun lomba wilayah non allez-y t'as pas de souci non bon ça comité on est y bitan tu vois partir ya c'est distinguée et respectueuse autorité administrative, coutumière et religieuse, chers membres de la famille,
messieurs les représentants de la communauté musulmane, chers compagnons du comité d'accompagnement des communes de Kalsaka, Kosuka, Rambo et Séguénéga. Aujourd'hui, lundi 9 mars 2026, est un grand jour qui connaît notre séparation humaine et physique définitive d'avec un grand homme qu'est El Hadj Suleiman de Kalsaka, extraordinaire battant et qui a bâti le comité dont l'objectif fondamental est de venir en aide aux personnes déplacées internes et à toutes les familles d'accueil à travers les 4 communes membres du comité. Ce jour donc, grand mais douloureux, et en ce moment particulier où nous disons adieu à notre coordonnateur général, nous disons adieu à l'architecte de notre solidarité. El Hadj Sawadou Suleiman ne s'est pas contenté de créer une association, un comité ponctuel. Il a créé une force collective en unissant nos 4 communes. Il a été le premier à comprendre que face à la détresse des populations obligées de quitter leur village, l'union était notre seule force. Il a été le serviteur de tous, offrant son école et son bureau comme gardien général de l'espoir. Il ne cherchait ni la gloire, ni les honneurs, mais simplement qu'aucune victime ne soit oubliée ni laissée pour compte. Oui, on se souvient encore de son option très lucide et respectueuse des personnes déplacées internes qui lui faisait dire qu'il ne faudrait pas humilier aux yeux du monde ceux à qui nous faisions des dons. Alors il refusait que ce que nous faisions ne soit couvert par la presse, notamment les dons de vivres, les dons de matériel, dons d'argent, assistance de tous ordres. Et tout cela par le comité dont il était le coordonnateur. Sa conviction était que le bien ne fait pas de bruit. Et pour faire ce bien sans bruit, il était convaincu que seuls nous sommes peut-être un peu forts, mais fragiles. Unis, nous serons très forts et même un rempart. El Hadj Suleiman Sawadou, que nous appelions affectueusement coordonnateur, a été l'étincelle qui a permis de regrouper nos 4 communes. Il a su convaincre, apaiser et fédérer les énergies et les compétences pour que la solidarité ne s'arrête pas aux limites de nos villages ou de chaque commune isolée. Il était notre trait d'union, le véritable galvanisateur de nos déterminations à penser et à agir pour le bien de tous ceux qui se trouveraient dans le besoin. Il a mis tout ce qu'il possédait, son école, ses collèges, ses bureaux, au service de cette union. En effet, son bureau que nous connaissons tous n'était pas seulement un lieu de travail pour lui, c'était le cœur battant de la solidarité entre nos communes, car c'est là-bas que se tenaient invariablement toutes les réunions du comité de crise, que nous appelons comité d'accompagnement, comité de soutien. Quant à son lycée, où nous sommes actuellement, dénommé complexe scolaire Wendlamita, c'est là, dans cette salle, que sous son impulsion, nous avons appris à coordonner nos efforts pour soulager nos frères et sœurs déplacés internes des 4 communes en y tenant invariablement toutes les sessions de l'Assemblée générale du comité. El Hadj Suleiman Kalsaka nous laisse un héritage sacré, celui de l'union face à l'adversité. Bravo. Parce que c'est déjà entiré. Voilà.
صلى الله على رسول نمشي قبل يدي يدي سوا ده كومبريني يقوم سوا أكمل أنا يوم بيصلي صلى الله عليه وسلم زمان نلو ذكرنا وبحثوا وتوينا من الكتب نلزم فانتم لا فيه من الفيدراسيون président يقول للنور فانتمنا اللهم تابع إتمام اللغة من التاهي سامع الرياضة نيكيما أتانزيغي من زمزم صوبا نلو بيكا ونصوبا نوي من دار فمن الحمد فانتميا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نواسينا بيدك ماض فينا حكم قاض فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك واستغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أبانا وجدنا وحبيبنا، اللهم فرج عنهم همومه وكرباته، اللهم احشرهم في زمرة المصطفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا رب إننا دعوناك سألناك رجعناك ببركة هذا الشهر الكريم أن تفرج عنا همومنا وكرباتنا، وأن ترحمنا جميعا تحت الأرض وفوق الأرض يوم العرض عليك، واجعلنا ممن تتباهى بهم الملائكة. تقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني عكوفا راعي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. وفقنا جميعا في الدنيا والآخرة، واجعل آخر كلمة كل واحد منا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم.
la mine qui la communauté de l'enquête pour ce ma de la mort je ne sais pas comment ça va ça va passer comme un peu là oui c'est bon ça a beaucoup de la mana c'est avec sur la main ça va la jaune en console de dans ce cas là on a ma affaire là ça va na avec ça va toi ça va jawara alquran da jinni yelsan kuwai wato bala rabu bahne atar kursi to wannan go alaji sulaiman zakaram na go silam ba fa go burkina faso fa ngara zamana bane seka koy hila wato istighfar nabiyam sallallahu كل ولا تابو وتغنبا لآت الكرسي تفضلوا شيخ يلم فيها سبيلاني مولانا يا فارق سليمان أنا يا فارق سليمان ولا نور غاغا على سليمان يكون تنزمان برهدا حال تعرف الناس روانا أبقى حاجة عاملة سوادو أيا اتحاد بعض الصبا حال كتن بزبولنا بند سيخدو كل سماوا بعض الصبا يا كونسي يا من أبي يا كوربا يكون سلام الجلفا كبي أو درسابو الفيديو وفيديو سمبام يلا لكن يا وصا يلا جهان بدين كيما سلوان سا بام بتر سيدنا كامي كله يا وقت ولا برهدا باندا حياة الصبا بام بدين يا كجلة سويدو يكون دكتور بوزاكوا أبسم بتر فوينينا لهم دورتي بينا يكون كام بام سلوان ده ده وين حاسته ما يكتابا لازمه سيخدم كل من هنتوها يسير رحمة الله من توها البلد la communauté mun towa telefana ta da man dowa inda na ambassadeur sebra na tula la man dowa yenga fa yuri na la ya waju do me dowa man ay sunna do waju la yal man dowa ina ya sahalle yanda da ka usaba da gida bambana man dowa ke sekal fajille cheikh du ko fa fatal mashkuran ma'dula اللهم بلغه ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى الآيات والذكر الحكيم اللهم بلغه ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى الآيات والذكر الحكيم اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه واسكن فسيح جنانك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم اجعله في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نقيه من الذنوب كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم بارك فيما ترك من الأهل والولد والمال إنك على كل شيء قدير اللهم اجمعنا وإياه في جنة الفردوس والإليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين